Blessings. We are Pastors Daniel and Carolina Sandoval. Bendiciones, somos los pastores Daniel y Carolina Sandoval. Thank you for listening to our podcast. Gracias por escuchar nuestro podcast. Que le bendiga, iglesia. God bless you, church. Se lo damos a Jesús. Let's give Jesus the praise. Qué día tan especial. What a special day. Qué privilegio poder estar con ustedes en este día. What a privilege it is to be able to be with you today. Hoy celebramos un día muy especial. Today we're celebrating a very special day. El fundamento de nuestra fe se generó un día como hoy. The foundation of our faith was generated on a day like today. Así que estamos muy contentos So we are very happy de celebrar la Pascua con usted. to be able to celebrate Passover with you. Antes que nada le damos la gracia a nuestro Señor Jesucristo Before anything, I want to thank my Lord Jesus Christ por darnos la oportunidad de predicar su mensaje. for giving me the opportunity to preach his message. Le damos también las gracias a nuestros pastores que creen en nosotros. I also want to thank our pastors who believe in us. No crean que los pastores están simplemente escapándose. Don't think that pastors are just running away from you. Ellos son personas que creen realmente en su liderazgo. They are people that truly believe in your leadership. Les mandan saludes. They send their greetings over. Ellos no están aquí el día de hoy porque esa semana se fueron para Chile. They're not here today because they went to Chile this week. Están celebrando el aniversario número 50 de la boda de los pastores, de los papás de la pastora. They are celebrating the 50th wedding anniversary of pastor's Así que wife mándale una parents. felicitación. So send them all your congratulations. Les mandan a decir que los aman mucho, que los extrañan. They want to let you know that they love you and they miss you. Queremos agradecerle sus oraciones por Pastora. We want to thank you for your prayers for Pastora. Pastora está muy bien, gracias al Señor. Pastor's wife is doing very well, thank Seguimos God. creyendo por más. We're still believing for Si usted no la ha more. visto aquí, If you haven't seen her here, bueno, ella estuvo aquí el lunes well, she was here on Monday. y los que estuvimos la vimos recargada de baterías. And those who were able to see her, we saw her that she was Más so fuerza que todos energized. aquí juntos. She is stronger than all of us here Así put que together. damos gracias al Señor por ella. Amén. So we thank the Lord for her life, amen. Ahora vamos a la palabra de Dios. Let's get into the Word of God. El día de hoy vamos a hacer un mensaje sencillo, Today we're going to deliver a simple message. el cual es el fundamento de su fe y la mía. What is the foundation of your faith and my faith? Si Cristo Jesús no hubiera resucitado, If Jesus Christ would not have risen, en vano sería todo lo que prediquemos, everything we preach would be in vain. todo lo que digamos que creemos. Anything that we say that we believe in would be Si in vain. no existe una resurrección, If there was no resurrection, no existe una fe cristiana. there would be no Christian Es, faith. es decir, si usted va y le pregunta a un musulmán, In other words, if you go ask a Muslim, Mahoma nunca resucitó. Muhammad never rose from the dead. Ellos pueden ir a la tumba They can go to his tomb y no están esperando absolutamente nada de él. and they're not like expecting anything from him. De hecho, ellos creen que el día que ellos mueran As a matter of fact, they believe that when they die, es el día que se enterarán a dónde van, si supuestamente al cielo o supuestamente al infierno. that's the day they're going to find out where they're going to go, either to heaven or to hell. Mientras que usted y yo tenemos otro fundamento But you and I have a different type of que foundation, nos dice que aquel que cree en el Hijo de Dios which tells us that he who believes in the Son of God, será salvo. they will be saved. Usted y yo tenemos la confidencia, You and I have the confidence, la completa seguridad the complete assurity de dónde iremos el día que partamos de esa tierra. of where you and I will go the day we leave this earth. Y solamente se trata de una fe en el Hijo de Dios. And it's only about having faith in the Son of God. El día de hoy hacemos memoria de la Pascua. Today we remember the Passover. Estamos haciendo memoria de la resurrección de Cristo, We're remembering the resurrection of Christ, el cual murió un día como un viernes,
who died on a day like Friday, pero resucitó al tercer día. but he resurrected on the third day. Usted dice, pero no, ahí no hay 3 días. You might say, but that's not 3 days. Para el calendario judío, viernes cuenta como 1, sábado como 2 y domingo como 3. For the Jewish calendar, Friday counts as a day, Saturday as another, and Sunday as a third one. Así que se cumple lo establecido que el tercer día debía resucitar. So that's how we can fulfill what is said that on the third day he was risen from the dead. Pero antes de abordar un poco más el tema, But before going in deeper into the topic, vamos a ver un video we're going to watch a video en el cual le pido que abra su corazón, in which I ask you to open your heart, porque caminar el evangelio because to walk the gospel sin entender el sacrificio de Jesús, without understanding the sacrifice of Jesus, sin entender el propósito del por qué Jesús llegó a la tierra, without understanding the purpose for which Jesus came to earth, nuestra fe puede variar y puede ser direccionada en cualquier sentido. our faith can vary and can be directionless. Si no entendemos el sacrificio, pensamos que Jesús murió para bendecirme, If we don't understand the sacrifice, we think that Jesus died to bless us. para que yo tenga carro, casa, beca, So I can have a car, a house, a scholarship. para que tenga 2 aviones. So I can have 2 planes. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, no murió para eso. Jesus of Nazareth, the Son of God, did not die for that. Eso es una bendición añadida, That's an additional blessing. mas no es el propósito de la venida del Hijo de Dios aquí a la tierra. But it's not the purpose for which the Son of God came to this earth. Pero sin más, ¿me pueden dar? Are we okay with con el video? Ok, vamos a mirar todas las pantallas si me ayudan con las luces. Let's watch the screens. Su resurrección siempre será un señal para usted y para mí de un amor incondicional. His resurrection will always be a sign to you and Siempre to será I. una señal perpetua It will always be a perpetual sign to you de and to su me amor para usted y para mí. of his love for you and for me. Vamos a leer Isaías 53:3, Let's go to Isaiah 53:3. poniendo contexto a lo que usted vio. Put in context to what you just saw. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was a chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. Verso 7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Verse 7, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And as for his generation, who considered that he was cut off out of the land of the living, stricken for the transgression of my people. Esa profecía del profeta Isaías
That prophecy given by prophet Isaiah fue dada mucho tiempo antes de que siquiera Jesús existiera. was given so long before Jesus even existed. Ese libro aún nos lo tenemos en común junto con los judíos. We still have this book in common with the Jewish people. Y si usted le pregunta a un judío, de acuerdo a la historia de la humanidad, ¿a quién se parecería esa descripción? And if you were to ask the Jewish people, according to humanity's history, who is this describing? Y todos apuntan al nombre de Jesús, And they all point to Jesus. sin reconocer que es el Hijo de Dios, Without recognizing that he is the Son of God, su sufrimiento, his suffering, su historia his story concuerda con lo que el profeta Isaías ya había profetizado muchos años antes de que Jesús llegara a la tierra. comes into agreement with what prophet Isaiah had prophesied many years before Jesus came to earth. Es impresionante ver cómo la Biblia es un libro tan complejo. It's so impressive to see how the Bible is such a complex book. La Biblia es un libro escrito por varios autores The Bible is written by many authors en diferentes lugares del mundo, in different places of the world, en diferentes historias, tiempos, in different stories or times, en diferentes contextos socioeconómicos y políticos. in different socioeconomic and political spheres. Y sin embargo, toda la Biblia apunta a Jesús de Nazaret. However, the entire Bible points back to ¿Cómo Jesus es of esto Nazareth. posible? How is this possible? Un libro que fue escrito en diferentes idiomas. A book that was written in different languages. Todo apunta a la persona de Jesús. And it all points back to the person of Jesus. Esta profecía apunta directamente al Señor Jesucristo. This prophecy points directly back to the Lord Jesus Christ. En un día como hoy celebramos la Pascua, In a day like today, we celebrate Passover, que significa Pesá. which means Pasha, Perdón, la palabra en hebreo es Pesá. which the Hebrew word, is Pasah, Significa salto o paso. which means to jump over. Era una de las fiestas del Señor en la cual se debía sacrificar un cordero para el perdón de los pecados del resto del pueblo. It was a feast of the Lord where you had to sacrifice a lamb in order to have the people's sins forgiven. Debía existir un sumo sacerdote que ofreciera ese sacrificio. A high priest had to be the one that offered that sacrifice. Debía morir un cordero para perdonar los pecados del resto del pueblo. A lamb had to die in order to forgive the sins of the rest of the people. De igual manera se celebraba el paso del invierno a la primavera. And they were also celebrating going from winter to spring. Normalmente se hacía en la primera luna llena de la estación en la primavera. They would usually hold this feast in the first full moon of springtime. Pero luego pasó a ser esta celebración donde recordamos al pueblo judío cuando sale de Egipto. But then it became a celebration in which we remember the Israel people whenever they left Egypt. Pasaría una plaga, A plague would come. mataría a todo el que estuviera por fuera. It would end up killing anyone it passed through. Pero el Señor dio una instrucción. But the Lord gave an instruction. Cojan con hisopo sangre de cordero Grab some blood of a lamb y colóquenlo en la parte de arriba de las casas. and place it on the doorposts of the houses. Toda casa, Every house, escucha con oídos espirituales. listen to this with spiritual ears. Toda casa Every house que tenga sangre de cordero sobre ella, that would have the blood of a lamb upon por it, ella no pasará la plaga. the plague would skip over Por it. ella no pasará la muerte. Death would skip over it. Por eso se llama la fiesta del pasó. And that's why it's called Passover, because it would pass over the houses. Pasó por encima de la casa It would pass over the y houses no mató a la and gente. it wouldn't kill the people. Hacemos referencia a ese gran momento histórico We make reference to that historical moment donde muchos millones de judíos pasaron a una tierra prometida. where millions of Jewish people were able to go into the promised land. Luego pasamos ahora
2000 años después, Then we go to 2,000 years later, y vamos a hablar un poco sobre la muerte de Jesús. and we're going to speak a little bit about the death of Jesus. Sabe que estamos en una generación donde estamos cargados de conocimiento, You know that we're in a generation that is charged with knowledge, pero poca revelación de quién Cristo es. but with little revelation of who Christ is. Nos morimos por conocer secretos, We die just to know secrets. datos que llamen la atención. We're dying to know different data points that just catch our attention. Pero el concepto básico de quién es Cristo, But the basic concept of who Christ el is, por qué hizo lo que hizo, why he did what he did, estamos muy cortos. we are just falling short. Le doy la prueba. I'm going to prove it to you. En momentos de tribulación, In the times of tribulation, ¿qué es lo primero que hacemos? what's the first thing we do? Nuestra fe duda. Our faith doubts. Porque tenemos la convicción de que nuestra fe es acerca de ser bendecido. Because we have the conviction that our faith is all about being blessed. Entonces, si no soy bendecido, quiere decir que Dios no existe o Dios no está conmigo. So if I'm not blessed, then it means Jesus doesn't exist or he's not with me. Si una persona se enferma, decimos Dios no está con esa persona. If someone gets sick, we say, oh, God isn't with that person. Dios lo está castigando. Oh, God is punishing them. Está pasando por algo personal. He's going through some personal things. Si usted conoce a Jesús, el Hijo de Dios, entendería que ni la enfermedad es una señal de la ausencia de Dios en su vida. If you knew Jesus Christ, the Son of God, you would understand that not even sickness is a sign that he is Hoy not in your vengo a life. decirte, la circunstancia que tú estás pasando no es señal de que Dios no está contigo. I'm here to tell you that whatever circumstance you're going through is not a sign that God is not with you. El pueblo judío, al ver lo que le pasaba a Jesús, decía seguramente Dios no está con él. The Jewish people, as seeing what was happening to Jesus, they would say, oh, surely God is not with them. Este que decía que tiene todo el poder, ¿por qué no se baja del madero? God is not with him. If he says that he had all the power, why doesn't he just step down from the cross? Inclusive Gandhi Even Gandhi, dice, tuvo una reunión con aquel papa en aquel momento, he had a meeting with whoever the Pope was in the moment. y él decía que él no entendía que por qué Jesús de Nazaret no se salvó. And Gandhi said that he wasn't understanding how Jesus didn't save himself. Que él entendía toda la sabiduría y todo el poder de Jesús. That he didn't understand the wisdom and the knowledge of Jesus. Él sabía todo lo que había hecho. He knew everything he'd done. Iglesia, la historia no niega la existencia de Jesús. Church, his story doesn't deny the existence of Está Jesus. comprobado históricamente, todo lo que la Biblia dice está comprobado. Everything the Bible says is historically proven. El asunto no es creer si existió o no existió. The issue isn't believing if he existed or if he El didn't. asunto es entender el misterio de la cruz. The issue is understanding the El mystery of the misterio de cross. su sacrificio. The mystery of his sacrifice. Es este misterio. It's this mystery. Es esta revelación It's this que revelation te va a sostener en el día malo. that sustains you on your Es bad days. esta convicción It's this conviction que va por encima de tus emociones, that goes beyond your emotions, que te va a mantener firme. that keeps you firm. Todo suceso en la cruz tuvo una implicación o fue una repercusión de una profecía. Everything that occurred in the cross was a repercussion of a prophecy. Si Jesús no hubiera muerto en una muerte maldita, usted y yo no seríamos salvos. If Jesus would not have died an evil death, then you and I would not be saved. Gracias a esa cruz ocurrió un intercambio maravilloso. Because of this cross, there was a marvelous exchange. Él se hizo maldito He made himself a wicked para que man, usted y yo no tuviéramos que pagar la paga de nuestros pecados. so you and I didn't have to pay for our sins. Tenemos que ser una generación que camina con la conciencia de saber el pago de nuestros pecados. We have to be a generation that walks conscious of the payment of our sins. Usted y yo no podemos andar por la vida pensando que debemos ser perdonados. We shouldn't be walking along life thinking that we should be No te forgiven. confundas, tú y yo no éramos tan buenos. Don't confuse yourself. You and I weren't that good. Sí, pero yo no he matado, yo no odio, yo no robo. Yeah, but I don't kill, I don't hate, I don't steal. Te recuerdo que requirió el Hijo de Dios mismo venir a pagarlo. Let me remind you that it took God himself, No the fue Son of God, suficiente un sacrificio, to come to earth and pay it. A no fue sacrifice wasn't suficiente enough. un rito, A ritual wasn't no fue enough. suficiente palabras, Words weren't no enough. fue suficiente
emociones, Emotions weren't enough. tuvo que morir Dios mismo a pagar el precio. God himself had to die to pay the price. Esto es un recordatorio de que le debo mi vida a Él. This is a reminder that I owe my life to him. Por eso debemos entender todo lo que ocurrió en la cruz. That's why we must understand everything that happened at the cross. Todo su sacrificio y todos los eventos que tomaron lugar durante el sacrificio. All his sacrifice and all the events that led up to his sacrifice. Hora, lugar, palabras dichas. Time, place, the words that were spoken. Respondían a las profecías. They were responding to the prophecies. ¿Sabía usted que históricamente está comprobado Did you know that we've proven historically que para que una persona cumpla con un 100% de una profecía, that for a person to fulfill 100% of a esta es prophecy, una entre 10,000 millones? it's 1 out of a 10 million chance? La ciencia dice, o la historia dice, Science says, or history speaks about, que es hasta creíble si la persona cumplió 8 de todo lo que se dijo de esa persona. that we can believe that a person fulfills 8 out of all the prophecies that were said about a person. Sin embargo, Jesús ha sido el único que cumple profecías al 100%. But Jesus is the only one that fulfilled 100% of his prophecies. El día que debía morir era un día escogido. The day that he died was a chosen day. A Jesús la muerte no le tomó por sorpresa. Jesus wasn't taken by surprise by Debía death. ser en una Pascua. It had to be during a Passover. Debía ser el día en que el pueblo celebrara Pascua. It had to be a day where the people were celebrating Debía Passover. ser el día en que el pueblo estaba sacrificando sus corderos para que les perdonaran sus pecados. It had to be the day where the people were sacrificing lambs for Pero their sins llega to be Jesús de forgiven. Nazaret But Jesus of y Nazareth dice: yo arrives seré el cordero de Dios. and he says, I'm going to be the Lamb of Pagaré el God. pecado del mundo. I will pay for the sin of the world. El día viernes That fue Friday, el día que lo apresaron that Friday was when they arrested him y sucedieron diferentes eventos. and different events took place. Él estaba junto con sus discípulos tomando la última cena, He was with his disciples and enjoying the Last Supper, comiendo el pan y del vino. eating from the bread, drinking from the wine. Y cuando tomó el vino y el pan dijo: And whenever he took the bread and the wine, he said, haced esto do this en memoria de mí. in remembrance of me. Los estaba preparando para lo que iba a ocurrir en unas horas. He was preparing them for what was about to happen in a few hours. Era más que un pan y un vino. It was more than just bread and wine. Jesús estaba diciendo: Jesus was saying, cada vez que comas de este pan, every time you eat of this bread, recuerda lo que vas a ver en las próximas horas. remember what you're about to see in the next few Recuerda lo que va a hours. pasar en los próximos minutos. Remember what's about to happen in the next minute. Jesús de Nazaret fue traicionado. Jesus of Nazareth was betrayed. Se le vendió por 30 monedas. They sold him for 30 coins. Escrito está que por 30 monedas valería o sería el precio de su vida. It is written that his life was worth 30 Esa fue la coins. cantidad exacta por el cual Judas lo vendió. That was the exact amount for which Judas sold him for. Llega un soldado y preguntan. A soldier arrives and they ask, Vaya conmigo a Juan 18 y 19. go with me to John 18 Por and cuestión 19. de tiempo lo voy a parafrasear. Because of time, I'm going to paraphrase it. Cuando llegan los soldados, Whenever the soldiers come, preguntan, él mismo dice: ¿a quién buscan? he says it himself. Who are you looking for? Buscamos a Jesús de Nazaret. We're looking for Jesus of Nazareth. Jesús responde: Jesus responds, yo soy. that's me. En el momento que pronuncia estas palabras, The moment he says those words, I am. yo soy. Ese es el nombre de Dios, I am. That's the name of God, En yo el soy. momento que él dice I am, And the moment that he says, yo dice soy, la Biblia que cayeron desplomados the Bible says that they fell to the ground porque sintieron la presencia de Dios en ese momento. because they felt the presence of Porque God in ante that ese moment. nombre toda rodilla se debe doblegar. Because every knee shall bow to that Y name. él decía I am. And he would say, yo soy. Se caen los soldados. The soldiers fall. Vuelve Jesús y preguntan: ¿a quién están buscando? Jesus comes back and asks, who are you A looking for? Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. Vuelven y se caen. They come and fall La again. presencia de Dios cae. The presence of God falls. Jesús es apresado. Jesus is arrested. Luego lo llevan a un cierto
a cierto tipo de tribunal. Then they take them to a certain type of court. Los judíos religiosos The religious Jews estaban desesperados porque ya lo mataran. were desperate for him to be killed already. Porque de acuerdo a la ley, Because according to the law, una persona que dijera que era el hijo de Dios debía morir apedreado. if a person said that they were the son of God, they should be stoned to death. Ellos le reclamaban al gobierno romano, They would be lobbying the Roman government, necesitamos que lo maten. and they would say, we need you to kill him. Luego va al interrogatorio con Pilato. So then Jesus goes with Pilate to get interrogated. Cuando va al interrogatorio con Pilato, Whenever he goes to this interrogation with Pilate, él le pregunta, ¿pero quién eres? he asks, but who are you? ¿Eres tú el rey? Are you the king? ¿Eres tú el rey de los judíos? Are you the king of the Jews? Jesús le decía, And Jesus would say, yo no lo estoy diciendo. I'm not saying so. Eres tú quien lo estás declarando. You're declaring so. Es esta palabra que sale de tu boca. It's the words coming out of your mouth. Se cumple la escritura en Isaías que decía, The scripture in Isaiah is fulfilled, which como said, cordero inmolado no abrió su boca. as a slain lamb, he did not open his No se mouth. defendió teniendo toda la autoridad. He didn't defend himself, although he had all authority to do so. Yo puedo imaginar el ejército del cielo completo listo para aniquilar la tierra. I could imagine the entire army of heaven was Y sin ready embargo todo paró to just annihilate the earth, but por everything amor a ti stopped y a mí. because they loved you Porque el and me. precio de esa muerte era alto. Because the price of that death was so Pero él high. estaba determinado a morir por ti y por mí. But he was determined to die for you and for En el me. momento que le dice, que Pilato le pregunta, In the moment where Pilate asks him, ¿eres tú is el it rey you? de los judíos? Are you the king of the Jews? Tú lo estás diciendo. You're saying so. Dice que cayó tal miedo sobre Pilato. They say that such a fear came upon Tal Pilate. miedo. Yo me imagino el temor de Dios que ese hombre sentía. I can only imagine the fear of God that man felt. Y se pueden decir mil cosas de Pilato. And we can say 1,000 things about Pilate. Se lavó las manos, He washed his hands tremendo off. sinvergüenza. He just wasn't embarrassed about this at all. Pero tenga en cuenta que él no era judío. But keep in mind that he wasn't a Jew. Él no tenía que creer en nada. He didn't have to believe in Sin anything. embargo, en él había un temor. Nevertheless, in him there was a fear. Y Jesús en una de sus preguntas le dice, And one of the questions that Jesus asked was, ¿eres tú el que estás preguntando? are you the one asking me? Porque Pilato le decía, ellos dicen que tú eres el rey de los judíos. Ellos te quieren crucificar porque tú eres el rey de los judíos. Because Pilate would say, they want to crucify you because you say you're the king of the Jews. Pilato le decía, Jesús le decía, ¿eres tú el que estás preguntando o son ellos? And Jesus asked him, are you asking or are they asking? Había ese movimiento interno dentro de Pilato que decía, hay algo diferente en ese hombre. There was a shuffling inside of Pilate that was telling him there's something different about this man. Volvió, le intentó y le dijo a los judíos, le dijo, no encuentro nada malo en él. He went and told the Jewish people, I don't see anything bad in him. Mátenlo ustedes. Y'all kill him. Y ellos decían, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. And they were saying, crucify him, crucify him, crucify him. ¿Por qué crucifícalo si políticamente no tenían por qué crucificarlo? Why crucify him if politically they had no reason to crucify him? Porque la historia y los sucesos de la tierra se rigen a una palabra de parte de Dios. Because the earth and the story that follows the earth have to follow the word of Y God. ya Dios había determinado que debía ser una muerte maldita en un madero. And God had already said it had to be a wicked death upon a cross. Jesús estuvo enfrente del gobernador y tuvo la posibilidad de huir de esta situación. Jesus was before the governor at the time and he had an opportunity to run away from this Jesús, situation. él estaba diciendo, ¿acaso no te das cuenta que yo puedo salvarte? Jesus was basically saying, can't you just see that I can save you? Le estaba diciendo Pilato a Jesús, And Pilate was telling Jesus, yo tengo la autoridad para hacerlo. I have the authority to save you. Habla, Speak. ¿quién eres? Who are you? ¿De dónde vienes? Where are you coming from? Él dice, ¿acaso He no says- ves que yo tengo la autoridad para dejarte ir? He was saying, don't you see that I have the authority to let you go? Jesús se levanta y dice, ninguna autoridad se te ha sido dada a no ser que haya sido delegada por Dios mismo. Jesus stands up and says, there's no authority upon you unless it's been placed by God himself. Jesús no le estaba hablando a la persona de Pilato.
Pilato. Jesus wasn't speaking to Pilate. Jesús le estaba hablando al demonio que estaba detrás de Pilato. Jesus was speaking to the demon that was Y le behind decía, Pilate. ninguna autoridad se te ha sido dada. And he was saying there was no authority given unto Espíritu de you. muerte, Spirit of death, se te ha sido delegado. you have been Mas delegated. no ha sido tu propio poder. You have been delegated power, but it's not your own power. Jesús de Nazaret debía morir aquel día. Jesus of Nazareth had to die that day. Ese día era el día que estaban sacrificando los corderos. That day was the day that they were sacrificing the lamb. Venían judíos de diferentes lugares del mundo. Jews would come from all over the world, Venían a celebrar la Pascua. and they came to celebrate Passover. Era como un gran festival en la ciudad. It was like this great festival going on in the city. Y sin embargo había este great trial going on en el momento. However, there was el juicio más grande that was happening at that moment. Estaban desesperados. They were desperate. Mátalo ya. Kill him already. Mátalo ya. Kill him already. Jesús debía morir el viernes antes de Passover como tal. Jesus was supposed to die the Friday before Passover, Porque si no moría el viernes tocaría que el juicio seguiría hasta el sábado. but the times aligned because then his trial would have had to be on Saturday. El sábado no podían hacer nada. They couldn't do anything on a Saturday. De acuerdo a las normas de la ley no podían hacer nada. According to the norms of the law, they couldn't do anything Por on that eso day. aún hasta la hora que Jesús murió respondía a un evento de parte del Señor. That's why even the time that Jesus died was responding to an event from God.